Buenos días, Cornerstone. We're happy that you're joining us online from your homes. Felices que están con nosotros desde sus casas. But we're even happier for those who are here with us this morning. Pero nos alegramos aún más para aquellos que están con nosotros aquí en vivo. We had a wonderful time of worship this morning. Tuvimos un tiempo bien lindo en el Señor, en la The alabanza. presence of God was thick. La presencia del Señor era profunda. And then we had a graduation from people who completed the discipleship program. Y tuvimos la graduación de aquellos que completaron el discipulado. We will be having more discipleship programs. Vamos a tener más discipulados. And you know, maybe you've gone in the past through some discipleship programs. Y posiblemente usted haya ya hecho algunos programas de discipulado. Let me tell you one thing the church in general does not agree upon. Déjame decirle algo que la iglesia no está de acuerdo. This is the biggest controversy in the Christian church all over the world. Es una controversia en la iglesia a través del mundo. And that is they cannot agree on how discipleship should be done. Es que no están de acuerdo en cómo se debe de efectuar el discipulado. That's a big problem in the body of Christ. Es un problema en el cuerpo de So Cristo. there's many curriculums and many books about discipling people. Vemos muchos cuadernos, libros acerca del discipulado. And in our case, it's been very interesting how we arrived where we are today. Y para nosotros, en nuestro caso, es bien interesante ver cómo hemos llegado a donde hemos llegado. So in our first level discipleship, Entonces, en nuestro primer nivel de discipulado, we talk about the 4 habits of a disciple. hablamos de los 4 hábitos de un discípulo. Because after writing so many discipleship books over the years, Porque después de haber escrito tantos libros de discipulado a través de los años, and some were very thick, y algunos eran bien gruesos, where we were sharing theology and doctrine. estábamos compartiendo teología, doctrina. And so the people that went through those programs, Entonces la gente que iban por esos programas we'd have a graduation, we'd give them a certificate. tenían una graduación, le dábamos el certificado. And I felt almost like these people could be pastors now. Y yo me sentía casi como que esta gente podían ser pastores ahora, Because it was intense. porque era intenso. And then when I looked at the results, Y cuando veía entonces los resultados, I saw that it was not necessarily producing the life of Christ. me di cuenta que no estaba verdaderamente produciendo la vida de Cristo. All the teaching and all the time spent in the classroom Todo el tiempo que pasamos enseñando, todo el tiempo en el aula, should result in the life of a disciple. debe producir la vida de un discípulo. And it wasn't happening. Y no estaba pasando así. And I realized that it's not about teaching doctrine or theology. Y me di cuenta que no es enseñar doctrina o teología. So I went back to the Bible Entonces regresé a la Biblia and I stopped doing discipleship y dejé de hacer el discipulado así. because I discovered something very important Porque in the ministry of descubrí Jesus. algo bien importante en el ministerio de Jesucristo. He didn't have a book. Él no tenía un libro, He didn't have a discipleship program. ni un programa de discipulado. He lived his life with his disciples. Vivió su vida con sus discípulos. He taught them as they served God together. Les enseñó cuando servían a Dios juntos. No classroom. No había clase. They were camping Estaban acampando or they were fishing. o So pescando. that's why the men in this church, that's why we go fishing. Entonces por eso los hombres, that's a great excuse, using the Bible for fishing. Por eso los hombres van a pescar. But I stopped doing discipleship Entonces dejé de hacer el discipulado for several years. por muchos años. And several years ago, God put it on my heart Y después de unos años Dios lo puso en mi corazón that we did have to sit down and teach the Word of God about discipling people. que teníamos que sentarnos y enseñarle a la gente acerca de discipular a la gente. So we developed some discipleship programs Entonces desarrollamos algunos programas de discipulado which are more focused on the life than on doctrine. que se enfoca más en la vida que la doctrina. So that's why the first discipleship level is the 4 habits of a disciple. Por eso el primer nivel son los 4 hábitos de un discípulo. In other words, how we need to live our life. O sea, cómo debemos de vivir la vida. Not information that you learn, No información que uno aprende, but how we should be living. pero cómo debemos de desarrollar la vida And we implemented this. y cómo implementamos esto. So when we were printing the certificates for the new group, Y entonces en lo que estábamos imprimiendo los certificados para este grupo nuevo, I was looking up some of the old certificates. estaba mirando atrás a los certificados antes, And los viejos. the people who had gone through the discipleship O sea, program. la gente que ya han atravesado este discipulado.
And the first one that popped up, it says Alexandria Monje. Y el primero que me sale dice Alexandria Monje In 2014, en el año 2014. so Wow. she took some of those classes with the rest of the church during that time. Ella tomó ese curso, entonces imagínate con la iglesia en ese momento. That's why she's so spiritual. Por eso es tan espiritual, Because she went through our discipleship program. porque pasó ese programa de discipulado. So I encourage you to be a part of it next time we do some more discipleship meetings. Le animamos entonces que tome parte de esos programas cuando lo hagamos. And we're always rewriting it. It's very dynamic. Es algo dinámico que vamos cambiando. When I did it this time, I saw so many things I just got to eliminate. Habían tantas cosas que esta vez dije tengo que eliminar, Because sometimes we complicate things. porque a veces complicamos las cosas. But the Bible says, don't let anybody deceive you away from the simplicity of Jesus Christ. Pero la Biblia nos dice que nadie te separe de lo que es la sencillez del Evangelio de Cristo. Amen? The gospel is simple, El Evangelio es sencillo. so we have to keep it simple. Entonces tenemos que mantenerlo así, sencillo. So we encourage you to keep your ears open for our next announcement Entonces estén atentos para el próximo anuncio, when we start again in a few weeks. cuando comenzamos de nuevo en unas semanitas. So if you've already been through discipleship 1, Si ha pasado ya por el primer discipulado, you will be interested in going through level 2. le va a interesar entonces seguir al nivel 2. And if you haven't yet taken level 1, Y si no ha tomado el primer nivel, we invite you to take that. le invitamos que tomen ese And you might curso. be thinking, well, I've gone through 20 discipleship programs. Entonces a lo mejor usted dice, bueno, ya yo he atravesado ya 20 discipulados. Yeah, it doesn't hurt. Go through it again. Bueno, que no te va a hacer nada malo, hazlo otra vez. It's not going to be like any of the ones you've had before. No, te aseguro que no va a ser como cualquier otro que haya tomado. Amen. Let's pray for the word of God this Vamos morning. a orar por la palabra. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, te damos gracias. And as we open your word this Y morning, en lo que abrimos tu palabra hoy, we pray that you would open our hearts to oramos que abras nuestros corazones receive everything that you have for para us. recibir todo lo que tienes para In nosotros. Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén y amén. So today's sermon is called The 7 Marks of a Disciple. Entonces hoy se titula el mensaje Las 7 marcas de un discípulo. Matthew 28:19. Estamos en Mateo 28, 19. And this is what we know as the Great Commission. Eso se llama la Gran Comisión. In Matthew 28:19, Jesus said, "Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age." Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. This was his last request to his disciples before he ascended to heaven. Esto fue lo último que él les pidió a los discípulos antes de ascender al cielo. These were his last instructions Sus últimas instrucciones, to go through all the nations que fueran a través de todas las and naciones, make disciples hacer discípulos and baptize them y and bautizándoles teach them his word. y enseñándoles su palabra. And you know, I have a theory, but I don't like to talk about it too much, Tengo una teoría, pero no me gusta hablar mucho de eso, that as we go and obey him, pero que en cuanto nosotros procedemos en obedecerle a he Él, goes with us. Él va con nosotros. So that's why he gave them the Great Commission. Por eso es que le dio la gran And comisión he said, "And I will be with you always." y les dijo, y estaré con ustedes siempre. And if you look through the whole New Testament, Si usted mira por todo el Nuevo Testamento, this promise that Jesus will never forsake us or abandon us, esta promesa que Jesucristo nunca nos va a abandonar, this was always spoken to his disciples. siempre se les dijo a sus discípulos. Now, I'm not saying that if you're not a disciple, he's not with you. Ahora, no estoy diciendo que usted no es discípulo, Dios no está con usted. But it's very interesting to think about it. Pero es interesante pensar, I believe that if we are his disciples, porque si nosotros somos sus discípulos, he's always going to be with us. Él siempre va a estar con nosotros. We're walking in obedience to him. Estamos andando en obediencia a Él He's never going to abandon us. y Él nunca nos va a abandonar.
And after raising 7 kids, Y después de criar 7 hijos, I do remember times when we let our kids fail on purpose. yo recuerdo veces que dejamos que fracasaran nuestros hijos a propósito, That if I would have held them, que si a lo mejor los hubiera sostenido, they would not have failed, no hubieran fracasado, but they would have not learned to obey me. pero no hubieran aprendido a obedecerme. So sometimes they disobey, Entonces a veces desobedecían and I would say, okay, go ahead. y yo decía, bueno, dale. Then they would come back crying. Entonces regresaban llorando. Why did you abandon me? ¿Por qué me dejaste? Because I told you not to go. Porque te dije que no fueras. You know, so God is a good father. Entonces Dios es un buen And padre he knows how to teach us. y Él sabe cómo enseñarnos. So before he ascended to heaven, he gave these instructions. Entonces antes de ascender al cielo, Él dio estas instrucciones. But in Matthew chapter 4, Pero vemos en Mateo 4, we see a little bit how he started picking his disciples. vemos un poco de cómo Él escogió a los discípulos. He handpicked them. Él los escogió particularmente. He never told the crowd, who wants to be a disciple? No le dijo al gentío, ¿quién quiere ser discípulo? Me. Yo. All right, there's a class tomorrow night at 8 o'clock. Entonces hay una clase mañana a las 8. So one of the things that I've learned about discipleship, Entonces una de las cosas que yo he aprendido acerca del discipulado that sometimes people don't want to be disciples. es que a veces la gente no quiere ser discípulo And you can't force them to be a disciple of y no Jesus. puedes hacerlo a la fuerza. But sometimes we have to pick people Pero a veces tenemos que escoger a la gente that you see that they're responding to the call of God. que usted ve que está respondiendo al llamado de Dios And we pick them to disciple them y los escogemos para discipularlos because then we're working with the Holy Spirit. porque estamos entonces obrando con el Espíritu So Santo. Jesus didn't ask for volunteers. Entonces Jesús no pidió In voluntarios. Matthew 4:18, Mateo 4, it 18. says, as Jesus was walking by the Sea of Galilee, he saw 2 brothers, Simon, who was called Peter, and Andrew, casting a net into the sea because they were fishermen. Dice, mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. And he said to them, follow me, and I will make you fishers of people. Y le dijo, vengan, sígueme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Immediately they left their nets and followed. Dice, al instante dejaron las redes y los siguieron. So Jesus picked them out Entonces Jesús los escogió and didn't ask for volunteers y no pidió voluntario and called them to leave what they were doing y lo llamó para que dejaran lo que estaban haciendo and called them into a new life, y lo llamó a una vida nueva, a completely different life. otra vida. So this is how discipleship begins. Y así comienza el discipulado. An understanding that God is calling you to serve him Un entendimiento que Dios te está llamando para que le sirvas and that your life will never be the same again. y que tu vida no va a ser la misma. When I became a born again Christian, Cuando yo me convertí, I was in the university studying dentistry, estaba en la universidad estudiando and I knew that when I accepted Jesus as my Lord and y Savior, yo sabía que cuando yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador and I became a born again Christian, y yo era ahora un cristiano nacido de nuevo, I didn't know the Bible, no conocía la Biblia I didn't have a pastor, y no tenía pastor, nobody was instructing me, nadie me estaba instruyendo, but in my heart, pero en mi I corazón knew that my life would never be the same. yo sabía que mi vida no iba a ser la misma jamás. Amen? I knew that I was in trouble. Y yo sabía que tenía tremendo problema. I felt like if you've ever been through a neighborhood with dogs in it, No sé si has ido por un vecindario que tiene perros, but sometimes the dogs go chasing the car. pero a veces los perros salen salen atrás de los carros, And they're chasing the car. están buscando ahí atrás del carro. No, but you didn't bark. No, I didn't bark. Miau. La gata se queda en la casa, no sale atrás de los carros. How many are praying for my marriage? She's a cat person, I'm a dog person. Nah, I'm an every animal person. I don't discriminate. I love all animals. So the dog is chasing the car. Entonces el perro está atrás del carro. And the faster the car goes, the faster the dog runs. Y lo más que va el carro, lo más rápido que corre el perro. And one day I asked myself, what would happen if that dog caught the car? Y yo me pregunto, ¿y qué si el perro llega a alcanzar el carro? And bites the car Y muerde al carro. and holds on to the car. Y lo aguanta así. That's going to be the most exciting ride of his life. Ahí sí que se va a divertir.
So that's how I felt when I became a Christian. Así yo me sentía cuando yo me convertí. I said, I'm in trouble. Yo dije, tremendo problema tengo. This is bigger than me. Esto es más grande que yo. I'm not going to be able to control this. Yo no voy a poder controlar esto. And so this is the feeling a disciple feels Entonces ese es el sentir que tiene un discípulo when God begins to call you. cuando Dios te empieza a llamar. And so the pastors, we help you Entonces los pastores, nosotros te ayudamos to understand the calling of God, a entender el llamado de Dios, to understand what the life of a disciple is. entender lo que es la vida de un discípulo. But unless you know that Jesus is the one that's picking you, Pero si usted no entiende que Jesús es el que lo está escogiendo, you're not doing this because the church needs volunteers. no lo está haciendo usted porque la iglesia necesita voluntarios. I just need 4 people to run this church. Yo necesito 4 para poder correr todo lo de esta iglesia. Jesus only had 12. Y Jesús tenía 12. So, but Jesus is the one that's calling you. Pero Jesús es el que le está llamando. And unless you feel that sense of you're in trouble, Y si usted no se siente, no tiene ese sentir como que está en un problema, because this is bigger than me, porque eso es más grande que usted, then you're not understanding the calling of Jesus. entonces usted no está entendiendo su llamado. Your eyes are still on earthly things. Sus ojos siguen en cosas terrenales. So today I want to talk about the life of a disciple Y hoy quiero hablar acerca de la vida del discípulo and the 7 marks of a disciple. y estas 7 marcas de un discípulo. And I say that not so that you can have a list and make sure you meet all these 7 things, Y digo esto no para que tenga una lista y pueda hacer estas 7 cosas, but so you can analyze your life pero para que pueda analizar su vida and see where you fall short. y ver dónde es que usted no está llegando a la medida. And so the first sign of a disciple is faithfulness. Entonces la primera señal es fidelidad. Now, Paul did not tell Timothy to select people to be discipled, Entonces Pablo no le dijo a Timoteo que escojan gente para ser discípulos, but Paul's instructions to Timothy were that he would choose faithful men. lo que le dijo es que buscará gente fiel. So faithful is a key word, Entonces ser fiel es la palabra clave, because when we talk about faithfulness, porque cuando hablamos acerca de fidelidad there's 2 aspects. hay 2 aspectos. So the first aspect of faithfulness El primer aspecto is someone who is full of faith. es alguien que está lleno de fe. Someone who is full of faith is a believer who is convinced that God really makes a difference in our world. Un creyente que está convencido que Dios hace la diferencia en nuestra vida. Somebody that believes that a prayer said in faith can change his Que circumstances. una oración dicha en fe puede cambiar las circunstancias. They are full of faith. Están llenos de fe. Not in faith itself, No en lo que es la fe, because even people who are not Christian talk about faith. porque aún la gente que no son cristianos habla acerca de la fe. If you drive in Miami, you have faith. Si usted está conduciendo en Miami, tiene fe. Amen. If you sat down in that chair Si usted se sentó en esa silla thinking that it was going to hold you up, pensando que esa silla lo iba a poder sostener, you're showing faith in that chair. usted tiene fe en esa silla. So I'm not talking about generic faith. Entonces no estoy hablando de esa fe genérica. We're talking about faith in Jesus Christ. Estamos hablando acerca de fe en Jesucristo. In 2 Timothy 2:2, En 2 de Timoteo 2:2 it says, "The things that you have heard me say in the presence of many witnesses entrust to reliable people who will also be qualified to teach others." lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Reliable, Personas de confianza, confiables. confiables. So the second aspect of faithfulness Entonces, el segundo aspecto de esta fidelidad is about reliability. es de ser confiable. So a reliable person is somebody that you can count on. Una persona confiable es una persona en la cual uno puede contar. They exhibit consistency in their walk. Son consistentes en su andar, They don't abandon their position. no abandonan su posición. If it rains, you know they're going to come to church. Si llueve, vienen a la iglesia. If they're depressed, they're going to come to church. Están deprimidos, vienen a la iglesia. If they're angry, they're going to show up early to church. Si están enojados, llegan aún temprano. They're consistent. Son consistentes. And so they exhibit this in the way they live their life. Entonces eso se exhibe de la manera que ellos viven su vida. And so it's evidence that they are full of faith. Es evidencia que están llenos de fe. Now, we say, well,
you have to be a Christian for a long time to get to that level. Entonces a veces la gente dice, bueno, uno tiene que llevar años siendo cristiano para llegar a ese nivel. So we think that somebody that accepted Jesus a long time ago should qualify to be a faithful person. Entonces nos imaginamos una persona que lleva años caminando con el Señor que lleguen a ese nivel de ser fieles. And that's true in Y eso most situations. Es verdad en la mayoría de las But circunstancias. some of the most faithful people I've ever seen Pero algunos de los más fieles que yo he conocido are those who are new to Jesus Christ. son aquellos que son nuevecitos a A Jesucristo. new believer who has recently become convinced Un creyente nuevo que recientemente se that convenció God can convenció truly make a difference in somebody's life. que Dios puede hacer una diferencia en la vida de una persona. Sometimes new people in the church have more zeal than people who have been in the church for years. A veces la gente nueva tiene más celo por el Señor que aquellos que llevan años. And they might not have leadership qualities yet. Y a lo mejor aún no tienen esas cualidades de liderazgo. And the Holy Spirit is still working in their character. El Espíritu Santo aún está obrando en su carácter They need to be trained to serve God in ministry. y tienen que ser entrenados para funcionar en el ministerio. But they're becoming faithful really fast. Pero apresuradamente se están convirtiendo en personas And fieles. so we have to identify those people Entonces hay que identificar esas because personas they make the best disciples. porque esos son los mejores discípulos. So when we choose a disciple, Entonces cuando escogemos un discípulo, the first question we ask la primera pregunta que hacemos is, are they faithful? es que si son fieles, Because we don't have that much time. porque no tenemos tiempo. We are all very busy. Todos estamos bien We ocupados. got families, we got jobs. Tenemos familias, tenemos trabajo. We have to do things for the Lord. Tenemos que hacer cosas para el Señor. So if we're going to pause Entonces, si estamos en una pausa to train somebody and disciple somebody, para entrenar a una persona, para discipular a alguien, it's good to plant where you know there's going to be fruit. es bueno sembrar donde ya usted sabe que va a haber fruto. So a faithful man or a faithful woman is good ground to plant a seed of discipleship. Entonces, un hombre o una mujer fiel es buena tierra, es tierra fértil para uno sembrar ese So discipulado. number 2, Entonces, el número the 2, second mark of a disciple la segunda marca de un discípulo is that they are teachable. son personas a las cuales se le puede enseñar And not just teachable, but teachable and correctable. y que se le puede corregir. In James chapter 1 verse 19, En Santiago 1:19 it says, "My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires." Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben de estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse, pues el enojo de una persona no produce vida justa que Dios quiere. And so it's good to be faithful, Entonces es bueno ser fiel, but we also need to help people develop the understanding pero también tenemos que ayudar a las personas a desarrollar el that if entendimiento we're going to be more like Jesus, de que si vamos a parecernos más a Jesús, we have to understand that we have a lot to learn. tenemos que entender que tenemos mucho que aprender. So we have to be teachable. Entonces tenemos que ser personas a las cuales se les puede enseñar. And when we make a mistake, Y cuando nos equivocamos, or when we have a wrong idea, a wrong philosophy, o cuando tenemos una idea errónea o filosofía mala, we allow the Word of God to correct our thinking. permitimos que la palabra de Dios nos corrija. Amen? Amén. So a disciple is faithful, he's teachable and correctable. Entonces un discípulo es fiel, se le puede enseñar y corregir. Number 3, they Número are 3, obedient. son obedientes. Obedience is important. La obediencia es importante. In John 14:15, En Juan 14:15, Jesus said, "If you love me, keep my commandments." Jesús dijo, si me aman, entonces mantengan mis mandamientos. If you love me, keep my commandments. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Don't tell me you love me. No me digas que me amas, Love me and keep my commandments. ámame y mantén mis mandamientos, Because obedece. when we're obedient to Jesus, Porque cuando somos obedientes a Jesús, we are showing him that we love him. estamos enseñándole que le amamos. A good disciple loves Jesus. Un discípulo bueno ama a Jesús. So obedience is not a problem. Entonces la obediencia no es problema. In Matthew 7:21, En Mateo 7:21, not everyone who says to me, "Lord, Lord," will enter the kingdom of heaven, no todos aquellos que me dicen Señor, Señor entrarán al reino de los cielos, but only pero solo
The one who is born again. El que nació de nuevo. No, that's not what it says. No es eso lo que dice. But only those who go to church. Bueno, solo aquellos que van a la iglesia. That's not what it says. Tampoco dice eso. But only those who graduated from the Cornerstone Discipleship Program. Solo aquellos que se gradúan del discipulado de la iglesia Cornerstone. That's not what it says. Tampoco dice eso. Only the ones who do the will of my Father who's in heaven. Dice solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. So the problem is that doing the will of God is voluntary. Entonces ese es el asunto, que el hacer la voluntad de Dios es opcional. There are some churches Hay algunas iglesias that are legalistic son legalistas and they like to manipulate and control people. y le gusta manipular a la gente, controlar a la And they gente force people to act like a Christian. y le dicen a la gente que tienen que hacerlo a la fuerza. We don't do that in Cornerstone. Aquí no hacemos eso. You respond to the Holy Spirit. Usted tiene que responder al Espíritu Santo And you be obedient to God. y usted tiene que ser obediente And people will see your y testimony. la gente verá su testimonio. So we don't pick and choose how we want to obey God. Entonces nosotros no podemos escoger cómo vamos a obedecer a Dios, But obedience to God's word pero la obediencia a la palabra de Dios and to His commandments y a sus is mandamientos a crucial part of a disciple es una parte crucial de ser un discípulo, because it reflects our love of Jesus porque refleja nuestro amor de a Jesús and it manifests that we have made a commitment y demuestra que hemos hecho un compromiso to live according to His will. para vivir de una manera agradable a Él, conforme a su voluntad. And He doesn't ask us if you like it. Y Él no If we- nos if we like pregunta si a nosotros nos cuadra. His will is sometimes disagreeable. Su voluntad a veces es algo que nosotros no estamos de acuerdo con eso. God will ask you to do things that you don't want to do. Dios te va a pedir que hagas cosas que usted no quiere hacer He will send you places that you don't want to go, y te va a enviar a lugares donde usted no quiere ir, but we obey. pero lo obedecemos. Number 4, Número 4, a disciple is spirit-filled. un discípulo está lleno del Espíritu Santo. In Acts chapter 1 and verse 8, En Hechos 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. So we've been given the Holy Spirit Entonces se nos ha dado el Espíritu Santo so that we can be a disciple, para poder ser un discípulo, so that we can be good witnesses. para que podamos ser testigos fieles. So we need to differentiate Entonces tenemos que diferenciar between the Spirit of Christ entonces entre el Espíritu de Cristo and the Holy Spirit. y el Espíritu Santo. I've met so many Christians who don't understand the difference. He conocido tantos cristianos que no saben la How diferencia. many know that Jesus Christ is not the same as the Holy Spirit? ¿Cuántos saben que Jesucristo no es el mismo que el Espíritu Santo? But how many Christians do I meet Pero ¿cuántos cristianos conozco and I say, do you have the Holy y Spirit? les pregunto, ¿tienes el Espíritu Santo? And they say, yes, I was born again 5 years ago. Y me dicen, bueno, yo nací de nuevo hace 5 años. Sí, I lo said- tengo. I said, but did you receive the Holy Spirit? Pero yo le pregunto, ¿pero usted recibió el Espíritu Santo? They said, yes, when I was born again. Y me dicen, sí, cuando nací de nuevo. I said, no, that's the Spirit of Christ. Yo le digo, no, es el Espíritu de Cristo. Jesus said, when I go, I will send another. Jesús dijo, cuando yo me voy a enviar otro. The Holy Spirit is not the Spirit of Christ. El Espíritu Santo no es el Espíritu de Cristo. When you come to Christ Cuando tú vienes a Cristo and you go from the world and into God's purposes, y vas del mundo a los propósitos de Dios, and you say, Jesus, come into my life. y usted dice, Jesucristo entra en mi vida, He comes, Él viene, but the Holy Spirit doesn't come pero el Espíritu Santo no viene, because you're in the world. porque tú estás en el And the mundo. Bible says the world cannot receive him. Dice la Biblia que el mundo no lo puede recibir, But who can the world receive? pero ¿a quién sí puede recibir al mundo? ¿A quién? ¿A quién sí? Go for it. But who can the world receive? ¿Quién puede recibir? ¿Quién sí puede recibir So el mundo? if somebody comes in right now and they're not a Christian Si alguien viene ahora mismo y no es cristiano and they say, I want the Holy Spirit, y dicen, yo quiero el Espíritu I Santo, say it's going to be tough. y yo le digo, sí, eso va a ser un problema. First you have to repent of your sins Primero and be tienes que born again. arrepentirte de tus pecados y nacer de nuevo.
then Jesus will baptize you in the Holy Spirit. entonces Jesús te va a bautizar en el Espíritu Santo. It sounds very simple, Esto es algo que parece bien sencillo, but this understanding is not present in many, many churches. pero este entendimiento no existe en muchas iglesias. We need the Holy Spirit. Necesitamos el Espíritu So Santo. he wants you to be born again, Entonces Él quiere que nazcas de nuevo, but he also wants you to be born of the Spirit. pero también quiere que nazcas del Espíritu. Amen? Amén. So a disciple is spirit-filled, Entonces un discípulo es lleno del Espíritu Santo, not just saved. no solo salvo. They have the Holy Spirit, Tienen el Espíritu Santo and they walk around with the power of the Holy y Spirit. andan con el poder del Espíritu Santo. They are able to pray for somebody sick. Pueden orar por una persona enferma They are able to see the gifts of the Spirit moving in their life. y pueden ver la manifestación de los dones del Espíritu Santo en su vida. They see the fruit of the Spirit. Ven el fruto del Espíritu. It's hard to see the fruit of the Spirit Es difícil ver el fruto del Espíritu without the power of the Holy Spirit. sin el poder del Espíritu So Santo. disciples are spirit-filled. Entonces los discípulos están llenos del Espíritu. In Ephesians 5:18 it says, "Do not get drunk on wine, which leads to debauchery, but instead be filled with the Spirit." Efesios 5 dice, no se llenen de vino, sino llénense del Espíritu Santo. When the Holy Spirit comes, it's such a powerful experience Cuando llega el Espíritu Santo es una experiencia tan poderosa that it changes something inside of you. que cambia algo en ti. I was baptizing a Muslim man. Una vez estaba bautizando a un señor que era musulmán, He had been saved, había sido salvo, but he was afraid to get baptized pero tenía miedo a bautizarse, because being baptized in the religion of Islam is a death sentence. porque eso le daba una sentencia de muerte. And so he was afraid. Entonces tenía So miedo. he asked me, "Can you do a private baptism?" Entonces me dijo, ¿puedo hacer un bautismo privado? I said, "No, baptism is a public testimony." Y le dije, no, el bautismo es un testimonio He público. says, "I can't do it." Y me dijo, yo eso no lo puedo hacer. But he showed up the day of the baptism, Pero sí llegó el día del bautismo and we baptized y him. lo bautizamos. When he came out of the water, Cuando salió del agua, we prayed for the Holy Spirit, oramos por el Espíritu Santo and he received the Holy Spirit, y recibió el Espíritu Santo and he began to speak in other tongues. y estaba hablando en otras lenguas. I was shocked. Yo estaba asombrado. I've seen a lot, Yo he visto but bastante. to see a Muslim speaking in Pero tongues, cuando vi a un señor que era musulmán antes hablar en lenguas, it was the greatest feeling. era un sentir tan lindo. And he said two things to me. Y me dijo dos cosas. He says, when he finished praying and we finished praying for him, Cuando terminó él de orar y nosotros de orar por él, he says, "I feel like I'm drunk." dijo, me siento borracho. I said, "That's the Holy Spirit." Y yo le dije, ese es el Espíritu Santo. And then he said this, Y me dijo esto. "I'm not afraid anymore. Me dijo, ya no tengo miedo. I don't care who knows that I'm a Christian No now. me importa quién sabe que soy cristiano I ahora. love Jesus." Yo amo a Jesús. And I was just crying. Y yo estaba llorando. This is why he gave us the Holy Spirit. Por eso es que Él nos dio el Espíritu So Santo. disciple is spirit-filled. El discípulo está lleno del Espíritu Santo. Number 5. Número 5. A disciple loves serving God. El discípulo ama servir a Dios. In Mark 10:45. En Marcos, I'm sorry, 10:45. 10:45. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Pues el Hijo de Dios no vino solamente, ¿serio? For the Son of Man did not come to be served, El Hijo de Hombre no vino solo para servir, but to serve pero Él vino a servir, ajá, and to give his life as a ransom for many. y dar su vida por otros. So Jesus came to serve us, and he gave us the example. Él vino a servirnos y Él es el ejemplo. So a disciple loves serving. Entonces un discípulo ama servir. In Galatians 5:13, En Gálatas 5:13 it says, "You, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh, but rather to serve one another humbly." dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. So Jesus gave us the example Entonces Jesús nos dio el ejemplo, by giving his own life, dando su propia vida, by washing the feet of the disciples. lavando los pies de los discípulos. And after he was filled with the Holy Y Spirit, después que fue lleno del Espíritu he Santo, began his ministry. Él comenzó su So ministerio. when the disciple becomes empowered by the Holy Spirit, Entonces cuando un discípulo se empodera del Espíritu Santo, one of the evidences that he's a disciple una de las evidencias que Él es un discípulo is they begin to serve the body of Christ. es que sirven al cuerpo de Cristo.
They use their talents and their gifts Usan sus talentos, sus dones, and their money su dinero, and their time su tiempo, to be a blessing to the body of Christ. para servir de bendición al cuerpo de Cristo. Number 6, Número 6. a disciple loves people. Un discípulo ama a la gente. But let me tell you that manifestation of love starts with other Christians. Pero déjame decirle que la manifestación de ese amor comienza con otros cristianos. When I was a new Christian, Cuando yo era un cristiano nuevo, I was the editor for the University of Miami, one of the editors for the newspaper at the University of Miami. era el editor de uno de los periódicos de la Universidad de Miami. And so we worked with the Miami Herald Entonces estábamos trabajando con el Miami Herald because they printed our campus newspaper. porque ellos también imprimían el papel de nosotros, el periódico de nosotros. And so I went there one day and I was lost. Entonces llegué un día, estaba perdido And I didn't know where to go to do the publication of the newspaper. y no sabía dónde ir para hacer esta publicación del periódico And nobody knew where to send me. y nadie sabía a dónde enviarme. And the Miami Herald has hundreds of people working in there. Y el Miami Herald tenía en ese entonces cientos de personas trabajando. And I met a young man who told me, I know where you need to go. Y conocí a un joven y me dice, yo sé a dónde tienes que ir. And so I was following him and we were talking. Y yo lo estaba siguiendo en lo que estábamos hablando. And I was a new Christian. Y yo era un cristiano nuevo. And I said, God put you in my path because I was lost. Y yo le dije, Dios te puso en mi camino porque yo estaba perdido. And he said, well, you know, God uses me a lot. Y él dijo, bueno, Dios me usa a mí mucho. And I said, are you a Christian? Y yo dije, ¿eres cristiano? And he said, yes, I am. Y me dijo, sí lo soy. And I got so happy Y yo me puse tan because I contento felt like I met somebody from my own family. porque yo me sentía como que había conocido a alguien de mi propia I familia. was a new Christian. Y yo era un cristiano nuevecito I didn't know too many y Christians. yo no conocía a muchos cristianos. But it's such a blessing to know that other people are disciples of Jesus. Pero es una bendición tan grande saber que otros son discípulos de And so Jesucristo. when we become a disciple, Entonces, cuando nosotros nos convertimos en un discípulo, or if we're living the life of a disciple, o si ya estamos viviendo la vida de un discípulo, you love other disciples. usted ama otros discípulos. And as a matter of fact, Jesus said that when we love one another, De hecho, Jesús dijo que cuando nosotros nos amamos los unos a los otros, then everybody will know that you're a disciple. entonces todos van a ver, van a saber que usted es un discípulo. When you love other disciples. Por el amor que uno tiene un discípulo por otro. As we love each other En lo que nosotros nos amamos and care for each other, y tomamos cuidado de cada uno, other people will know that we're his disciples. la otra gente lo ven y van a reconocer que somos discípulos. In Romans 13:8, En Romanos 13:8, 13:8 it says, "Owe nothing to anyone except to love one another. dice, deber nada a nadie sino el amor, For the one who loves his neighbor has fulfilled the law. porque el que ama a su vecino ha cumplido con la ley. For this you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet. If there is any other commandment, it is summed up in this saying." Dice, no le debas nada a nadie excepto el amor, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Por esto no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codicies. Si hay cualquier otro mandamiento, todo se resume en amar a vuestro prójimo como a ti mismo. That's the love that God looks for in the disciple. Ese es amor que Dios busca en un discípulo. And then it says, love does no wrong to a neighbor. Y dice que el amor no perjudica al prójimo. And therefore love is the fulfillment of the law. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. So sometimes it's not about how well you know the Bible, Entonces a veces no es cuán bien usted conozca la Biblia, but how much you can love somebody. pero cuánto puedes amar a alguien. Disciples love people. Los discípulos aman a la gente. And you know, that makes it easy when we serve one another, right? Y eso entonces lo hace más sencillo cuando uno está amándose. If we love somebody, they're easy to serve. Si uno ama a una persona, entonces es fácil servirles. The real test of a disciple La La prueba. prueba, sí, la prueba real de un discípulo is when you have to love and serve somebody you don't like. es cuando usted tiene que servir a alguien que no le gusta. And we don't necessarily like everybody in the church. Y por lo general uno no le gusta a todo el mundo que está en la iglesia. There are people in the church that irritate you.
Hay gente en la iglesia que a lo mejor lo irritan, that you don't like too much, a lo mejor que no te gusta mucho, that you would never have picked to be your friend. a lo mejor ni los hubieras escogido para ser tu amigo. But you know, you can pick your friends, Pero si puedes escoger tus amigos, but you cannot pick up the family that God puts around you in the church. pero no puedes escoger la familia que Dios te pone alrededor tuyo en la familia, en la iglesia. And so look at the person next to you and say, I love you. Y mira a la persona que tienes al lado y dile, te amo. We love one another Nos amamos los unos a los otros and we serve one another. y nos servimos, But we didn't pick one another. pero no nos escogimos. Our Father picked us to be together. Nuestro Amen. Padre nos escogió para que Dar estuviéramos un aplauso al juntos. Señor esta mañana. Amen. Thank you, Lord. So disciples love one another. Entonces los discípulos se aman los unos a los otros. And so this is the last one, number 7. Entonces este es el último, el número 7. I left the hardest one to the end. Dejé el más difícil para lo último. I know everybody's feeling spiritual. Yo sé like, que todo el mundo se siente bien, bien I think I'm a espiritual. disciple. Yo soy un discípulo. I think I'm a disciple. Yo creo que soy un discípulo. I've got 6 out of 6. Ya llevo 6 de 6. I'm faithful, Soy fiel. or at least I'm more faithful than last year. Bueno, por lo menos sigo más fiel este año que el anterior. And I'm reliable. Entonces soy confiable. The pastor can count on me El pastor puede confiar en mí. almost always. Puede contar conmigo siempre, casi siempre. Number 2, I'm teachable. Número 2, yo soy I enseñable. love to learn. Me gusta aprender. I don't like to be corrected No me gusta ser corregido. because I really don't make that many mistakes. Porque de hecho no me equivoco tanto. And when the pastor corrects me, Y cuando me corrige el pastor, he's probably the one that's wrong. casi seguramente que él es el que está mal. Or he doesn't see clearly. A lo mejor él no ve Or claramente. he didn't understand my situation. O no me entendió la situación. No, but I want to be teachable and correctable. Pero sí quiero ser enseñable y que se me I pueda feel I'm corregir. pretty obedient. Yo siento que soy bastante obediente. Everything I read in the Bible, Todo lo que leo en la Biblia I try to do. lo trato de hacer. But I know I need to improve. Pero sé que tengo que mejorar. I want to be more spirit-filled. Quiero estar más lleno del But Espíritu. one time I prayed for my neighbor and she got healed. Pero una vez oré por la vecina y se sanó. And I love serving God. Y yo amo servir a Dios. Oh, God is so good. Ay, Dios es tan bueno. But I don't love the people as much as I love God. Pero no amo a la gente tanto como amo a Dios. But love is not a feeling, it's just what I do. Pero bueno, no es un sentimiento, sino es lo que hago, el So I come amor. to church and I serve my church family and the people of God Entonces yo sirvo a mi iglesia, a la gente de Dios, al pueblo de Dios, because it's my obligation. porque es mi obligación. I have to love. Tengo que amar. I heard a friend of mine tell his wife, Escuché a un amigo mío decirle a su esposa, he told her something like, I love you because of Jesus. él le dijo algo que yo te amo porque Jesús In me other lo words, dice. if he weren't a Christian, O sea, si no fuera cristiano, poor wife. la pobre esposa. Amen. So if you're just serving me but you don't love me, don't tell me, please. Entonces, si tú me estás sirviendo pero no me amas, por favor ni me lo digas. I'll pretend that you really do love me. Yo me voy a hacer como que usted me ama. And so they love people. Entonces aman a la gente, At least they're trying to serve them. por lo menos están tratando de servirles. So far, I'm almost 6 out of 6. Entonces ya voy casi más o menos 6 de 6. But here's the hardest part of being Pero a disciple. aquí encontramos la parte más difícil. And that's the number 7 mark. Y esta es la marca número 7. Luke chapter 14, En Lucas 14, verse 25. en versículo 25. ujú, Luke 14, 25. 25 dice de Lucas 14. 14:25. Now large crowds were going along with him, and he turned and said to them, If anyone comes to me and does not hate his own mother and father and wife and children and brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. Grandes multitudes seguían y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. So mark number 7 of a disciple Entonces la marca número 7 de ser un discípulo is a disciple is willing to
pay any price necessary to follow Jesus. es que un discípulo está dispuesto a pagar cualquier precio para seguir a Jesús. I will say this. Ahora sí les digo esto. Nothing strengthens the family more Nada fortalece la familia más than serving God together. que sirviendo a Dios junto. Amen? So Karen and I, every Sunday for 30-something years, we wake up in the morning and we come to church every Sunday with all of our children. Karen y yo llevamos más de 30 años yendo los domingos a la iglesia con nuestra familia. And it was a family activity. Entonces es una una actividad de nuestra familia. I cannot comprehend Yo no puedo entender when somebody tells me, well, we didn't go to church on Sunday cuando alguien me dice, bueno, nos fuimos a la iglesia el domingo because we decided to do something together as a family. porque estábamos haciendo algo en conjunto con la familia. The best activity that you can do together as a family is come to church together as a La family. mejor actividad que puede tener una familia es venir a la iglesia junta. And it doesn't take that long. Y eso no es algo que se demora tanto. Then you can go out and do something else. Entonces vayan después y hagan otra cosa. But you did something so wonderful for your family Pero hicieron algo tan maravilloso para su familia that they're never going to forget. que nunca se les va a olvidar. Something spiritual happens in our children. Algo espiritual sucede en nuestros hijos. I remember that one time somebody in church one of the young people in church fell asleep, Recuerdo una vez uno de los jóvenes se durmió en el servicio and the pastor got angry at that young person y el pastor se enojó con con ese joven and actually says something bad to him. y le dijo algo bastante fuerte. And I said to the pastor, Y yo le dije al pastor, I said, he's not going to want to come anymore yo le dije, él no va a querer venir más. because he's making an effort to come to church tired. Porque él está haciendo un esfuerzo llegar a la iglesia aún cansado. And even if he falls asleep, Y aunque se duerma, it's better that he fall asleep in church than go home and fall asleep. es mejor que se duerma en la iglesia que en su casa. Maybe something will filter in while he's sleeping. A I lo don't know. mejor algo se le filtra mientras está soñando. But a disciple is willing to pay any price, Pero el discípulo está dispuesto a pagar cualquier precio, especially if you are a father or a mother. especialmente si es un papá o una mamá. You know that even if you think you know it all and you don't need church, Usted, aunque se piense que no necesita la iglesia y se las sabe todas, you are faithful to God usted sigue fiel a Dios, because you might be ready to put it in a museum, but God is still working with your children. porque a lo mejor usted está listo para que lo pongan en un museo, pero Dios está obrando con sus hijos. So when he says that if you want to be his disciple, Entonces, cuando Él dice, si usted está listo para ser su discípulo, you have to hate your own father, your mother, your wife, your children, your brothers, your sisters. usted tiene que odiar a su madre, su padre, sus hermanos, sus hermanas, sus hijos. That means that you do the will of God Eso quiere decir que usted hace la voluntad de Dios, even if nobody is following you. aunque nadie vaya con usted. So I applaud every woman who's in church today without her husband. Entonces aplaudo a toda mujer que se encuentra en la iglesia hoy sin su esposo, Every man who's here today without his wife. todo hombre que se encuentra aquí sin su mujer, Every young person is here without their parents. cada joven que se encuentra aquí sin sus padres. You're on your way to being a disciple of Jesus Usted Christ. está andando en ese camino para Amen. hacerse un discípulo. God will take care of our family. Dios entonces va a obrar con nuestra familia. But if you wait for them, Pero si usted espera que ellos vengan, you're going to miss out on what God wants to do in your life and with your life. se va a perder lo que Dios quiere hacer en su vida y con su vida. we would love for the whole family to be together. Nosotros quisiéramos que toda la familia esté junta, But each member of our family has their own journey with God, pero cada miembro de nuestra familia tiene su propio camino, especially after they grow up. especialmente después que son grandes y So, adultos. while my kids were living in my house, Cuando mis hijos estaban viviendo en mi casa, church was the rule. la iglesia era la regla. We didn't even give them a choice. No había para escoger. Honey, do you want to go to church with us today? Querida, ¿quieres ir a la iglesia hoy? No, there was no choice. No, no hay opción. And sometimes, even when they were sick, Y a veces aún enfermos. I would come to church early. Yo llegaba a la iglesia temprano, My wife would meet me a few minutes later. mi esposa llegaba unos minutos después And sometimes, just by the look on her face, y a veces solo por la cara que I tenía. would say, what happened? Yo le decía, ¿qué pasó? You know, we have several babies at the same time. Teníamos varios bebés a la vez And she would tell me the things that happened in the car on the way to church. y ella me decía las cosas que estaban sucediendo en el carro en camino. She said, I had to go back home Tuve que regresar a la casa and give that one a bath y bañar a ese and put new clothes on him y again ponerle ropa nueva and come to church y again otra vez salí para la iglesia because it's a battle. porque es una batalla.
the enemy is opposed to the disciples. El enemigo se opone a los discípulos. There's resistance. Hay resistencia. That's confirmation Esa es confirmación that you're a disciple. que usted es un discípulo. If you're not a disciple, Usted no es de un the discípulo. devil leaves you alone. El diablo te deja solo. You're not a threat to the devil. No eres ningún tipo de Amenaza. amenaza. Thank you. So I dream with a church full of people that the devil is afraid of. Y entonces yo sueño con una iglesia llena de gente a la cual el enemigo le tiene miedo. Because we have these marks of a disciple. Porque tenemos estas señales, estas marcas de And ser we discípulo. want to glorify God in our life. Y queremos glorificar a Dios en nuestra vida. How many say amen? Amén. Praise God. Amen. Amén. Let's stand up as we close in prayer Vamos a this morning. estar de pie. That was my message today. Ese es mi mensaje para ustedes hoy. I hope you want to become a disciple. Yo espero que usted quiera ser un discípulo. Some of you are already on your way, Algunos ya están bien encaminados, but he wants to continue working in your life. pero Él quiere seguir obrando en su vida. Some have taken a break Algunos entonces han tomado un brequecito because life is busy. porque la vida estamos ocupados con la vida. The rich young ruler told Jesus, El hombre rico le dijo a Jesús, "What do I have to do ¿qué tengo que hacer to enter the kingdom of heaven?" para entrar al reino de los cielos? And he told him, "Go sell everything that you have Y Jesús le respondió y le dijo, venda todo lo que tiene and come and follow me." y venga y sígame a mí. And he got sad Y él se entristeció because he had a lot. porque tenía mucho. So I don't think God wants you to give him everything you got Yo no creo que Dios quiere que le des todo lo que tienes and become poor y ser un pobre and live under a bridge. y vivir bajo un puente. But he just wants priority in our lives. Pero Él sí quiere prioridad en tu vida. He wants us to put him in first place. Él quiere tomar el primer lugar. He wants to sit on the throne of your life. Él quiere estar entronado en tu vida. He wants to be in control of our lives. Y Él quiere estar en control. So a disciple is willing to do that. Un discípulo está dispuesto a hacer eso. He's willing to go wherever God sends him. Él está dispuesto a ir a donde Dios lo envíe. Even when he loses, Aunque cuando pierda. because part of being a disciple is understanding that it's not all win, win, win. Porque parte de entender el discipulado es entender que no es siempre ganar. There are losses. Hay pérdidas. We can lose our job. Podemos perder el trabajo. We can lose something material. A lo mejor algo material. We can lose somebody we love. A lo mejor alguien que amamos. But a disciple keeps walking, Pero el discípulo sigue andando. faithful to God, Fiel a Dios. doing what God called him to do. Haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. When C.S. Lewis lost his wife, Cuando el autor C.S. Lewis perdió a su mujer, a su esposa, he was very, very sad. estaba bien triste. But he said this. Pero dijo esto. He said, this sadness that I'm going through now Pero él dijo, esta tristeza que estoy atravesando ahora, used to be my happiness. antes era mi felicidad. Think about that. Piensen eso. We're in a different place now. Estamos ahora en otro lugar. So even when we lose something, Entonces ahora, aunque perdamos algo, when the situation doesn't work out the way we want, cuando la situación no es como nosotros deseamos, we say, God, I know that all things work for my good decimos, Señor, sé que todo obra para mi bien, because I love you porque yo te amo and I'm called according to your y purpose. yo soy llamado conforme a tu propósito. Let's close in prayer. Vamos a cerrar en oración. Lord Jesus, tonight we thank you. Señor Jesús, te damos gracias. We believe that you have called us and picked us. Entendemos que nos has llamado y nos has escogido. We did not pick ourselves. Nosotros no nos escogimos a nosotros So help us mismos. to respond to your call, Ayúdanos a responder a tu to llamado understand your purposes, para entender tus propósitos, that we might be a disciple, para que podamos ser un discípulo. that you might be glorified in my life Glorifícate en nuestra vida and in everything that I do. y en todo lo que hacemos. That as we leave this place today, Que en lo que salimos de este lugar, that our faith will continue to grow, que nuestra fe siga aumentando and that you will continue confirming and speaking to each one of y que us tú sigas confirmando y hablando a cada uno de nosotros about your plan for our life. acerca de tu plan para nuestra vida. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús And oramos. everybody says, Y todos dicen, amen and amen. Amén Give y God a amén. clap offering Saluden this al morning. Señor. Salúdense los unos a los otros. If anybody needs